mapasya sa Bicol. Magluto ning gulay na natong, sabawan manindo ning gata, dagdagan nin diit na laga. Bicol Express ang bantog na kakanon, igahanap nin mga Bicolnon. Maharap, mainit sa lalawgon, kung kaya kami mauragon. Bicol Express ang bantog na kakanon, igahanap nin mga Bicolnon. Maharap, mainit sa lalawgon, kung kaya kami mauragon. Kung kamo mapasya sa Bicol, magluto ning gulay na natong, sabawan manindo ning gata, dagdagan nin diit na laga. Ikaan burak ni samong banwa, magayunon na daraga. Gabus kami muminahanga, kaugmahan, mahiling ka.